So ito na nga mga par, so kay naiwan man gyud ta dire sa sulod sa tong balay. Magdilimpya, hay. Aw. Bitaw no, so mamang gid permente na ako buhaton buntag, so mamisbis gyud ko dire sa akong mga buwak, mas maglimpi-limpi po ko dire sa among igbaw kay payad man gud din namo dire among igbaw. So kini siya buhaton bitaw guys na, so naging dilirote lang nako siya ba kumbaga adlaw na nako siyang buhaton. So sanay kung naami ganap sa ubos, dili mi makaguot. Bisan kung singani nga klase nga event guys, so dire gyud na mo ganapon sa igbaw kay bukod siya sa hayahay bitaw siya, unya lantaw pod siya ngadto sa iba pod bitaw pod tag makarelax bitaw pod sa no nya hayahay na nya malandaw pod nato ang ubos. Walang perfect kid kaay diri sa igbaw kung using nga klase nga event hayahay gid hinuon diri gid hinuon mi makaguot kay luwag-luwag man ni siya diri. Yang ako gid siya dring ganahan bitaw guys no kay lantaw gid na siya ngadto pagawas no, di ba pag may mga agi gani diha so kita ni siya diri nya narang highway na arang kuan diri so makita-kita gid lang may diri sa igbaw. Nya mao nang mabuntag nga ning sayo mga reg ko ni igbaw kay man limpi jud ko so dili ko gusto nga na magkalat-kalat bitaw ni diri gitar-gitarahan pa kay happy man ko diha nga part bitaw no so dili man gud sa ingon sa nanaginambog bitaw tanong mga man gid pud nga pagmata nato sa sayo mang limpi-limpi gid ta kay ngan man gid sa mata pud hayahay ta ana awo labi na kung limpyado ang imong bitaw ang imong area ganahan jud pud hinuon kag limpi-limpi pero pag magdamo gani mirog bugat man pud hinuon man ang anam-anamon bitaw na mo bitaw limpi bitaw ba kay para pag ipud ta maawa pag napud ta bisita na mo kat-kat diri sa igbaw. May bitaw na ba pagbata na mo dayon sa buntag so imo dayong limpihan ng usa ka area para pag naay mo bisita di sa imo house so dili ka na ma-worry di ba nga na kuan siya hugaw siya. So bye bye guys, salamat sa paglantaw.